Mabuhos mo. Ni. Hello, Ma'am Aida. Good afternoon. Ako. Pasensya, hindi ko nasagot. Hello, Ma'am Aida. Po, yes po, narinig ko po kayo. Ma'am Aida. Hello? Po. Okay. Sige, pwede naman. ID. Okay. Sige po, no problem. Monday na lang. Ma'am Aida, Ma'am Aida, nag-send sa akin si, hello? Ma'am, narinig niyo po ako? Opo, nag-send sa akin si Ma'am Vilma ngayon lang.